up guys? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. Dito tayo ulit ngayon sa Paso de Blas, Valenzuela. Yan, sa Gibor Imported Ukay-Ukay Shoes. Yan, nag-new arrival sila nakaraang Biyernes. Hindi tayo nakapunta, tara. Samahan nyo ko ron, tayo mag-update. Let's go! A few moments later. Alright guys, yan, bago natin simulan ang video, kung napadaan ka lang sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na para ma-update ka sa ating mga video yung ina-upload. Tara, biron muna tayo ng mga sapatos. Let's go! Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Flashing red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta die. Okay, so simulan natin dito agad sa Nike SB Concept. Yan, oh, ganda ng colorway na ito. Ang price, 2.8 yan. 2.8 size 9. Yan, oh. Okay pa to. Goods na goods pa. Wala pa siyang punit. Wala pa siyang sole set. Tapos, may kunting heel drag lang siya. Ito, wala naman. Yan, baka magustuhan nyo to. Alright. Eto guys, sunod natin tong Lunar Low na Nike pang basketball shoes. Yan, medyo pricey siya. 2.8 ang price. Pero all goods pa yung ilalim. Oh. Wala pa siyang upod. Tapos, ang size nito, size 10, yan, size 10. Yan, baka magustuhan nyo to. Tapos ito naman, sunod natin tong Jordan 3. Yan, minimal sign of usage lang siya. Okay pa yung air sole nya guys, may maputi pa. Tapos wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos 2.5 ang price, minimal heel drag lang siya. Yan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na dito sa Gibor, Paso de Blas. Yan, ang size nya, size 8.5. Yan, ito naman, sunod natin tong Jordan Legacy. Yan, oh, ganda ng colorway na ito guys. Oh. Yan, Lakers colorway, size 9.5. Andiyan ba yung original insole nya? Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos minimal heel drag lang siya. 2.2 ang price. Yan, ba magustuhan nyo to? 2.2. Ito naman, sunod natin tong Kyrie. Ganda na ito guys. Oh. Collaboration siya ng SpongeBob. Yan, size 12 naman to. Yan, baka magustuhan nyo lang, puntahan nyo na dito. Yan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos minimal heel drag lang siya. Ito wala naman, 1,550. Tapos ito, sunod natin tong Yeezy 700. Ito guys, oh, all goods pa to. Size nito, size 7. Yan, baka magustuhan nyo lang. Okay pa, oh. Okay pa yung ilalim, 1,200. Yan, baka magustuhan nyo lang. Goods na goods pa yan. Yan, ito yung pares niya guys. Ano, size 7 na Yeezy 700. Yan, ito pa, meron pa sa baba mga pang running shoes, pang araw-araw. Marami rito pagpipilian guys. So, yan, yan, di na natin maisa-isa lahat yan. Punta na lang kayo rito. Ito, yan, oh, Adidas Superstar na pambata. Yan, ito guys, oh, 690 lang, oh. 690, oh, pangharabas, pwede pa. Tapos size nito, size 1.5, pambata. Yan, oh, all goods pa, oh. Right. Tapos ito, may nakita tayo ritong Anta na pambata. Para siyang ano, Nike Air Max, pero Anta brand siya. Yan, okay pa yung ilalim, oh. Ang price niya 450 lang guys, oh. Yan, ba magustuhan nyo to sa mga anak nyo, pang araw-araw lang naman. Yan, size ano to, 2.5 sa US. Tapos may nakita tayo rito, New Balance na pambata. Ayan, 580 siya. Ayan, may collab siya.
Yan. Okay pa yung ilalim oh. 750 lang guys oh. Yan. Bilan nyo na lang ng sintas. Wala pa naman siyang punit. Wala pa siyang sole set. Tapos size nito size 6.5. Tapos dito naman tayo guys. Ito guys oh. Anta. Pang araw-araw. Yan. All goods po. 950 lang. Yan oh. All goods pa yung ilalim oh. Anta. 950 lang. Murang-mura na to. Size 6.5. Yan. Wala na nga lang siyang original insole. Pero goods pa yung panglabas niya oh. Ganda pa oh. Tapos ito pa. Converse All-Star. Ganda pa na ito guys oh. Tapos ang price niya 950 lang oh. Yan oh. Pa magustuhan ito. Size 8. Goods na goods pa. Tapos sunod natin tong Nike Daybreak. Yan ito guys oh. Size ano to? Size check natin. Medyo nagtatago. Yan size 9. Yan oh. All goods pa to. 1,800. Yan ba magustuhan nyo. Yan ito yung pares niya guys oh. Right. Tapos ito may nakita tayo rito. Peak na pang running. Yan, ito pwede po pang harabas. Yan, okay pa yung ilalim yung goods na goods pa. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, 980 lang. Peak. Tapos meron pa sa taas guys. So yan, mga Vans, Converse. Pero hindi na natin abot yan. Ayun oh, may solid na Vans doon guys oh. Ganda oh. Yan, puntahan nyo na lang. Yan, ito. A6, Inuchika Tiger. Goods na goods po. Sintas na lang kulang. Bilan nyo na lang. Yan, wala pa naman siya ganong upod. Yan ang price niya. 1,100 oh. Murang-mura na to. Tapos, size 8 sa US. Yan, nandiyan pa yung original insole niya. Yan, baka magustuhan nyo to guys. Right? Tapos ito pa, Vans na high. Ano pa na ito? Goods na goods pa to guys oh. Yan, wala na lang sintas. Bilan nyo na lang. Leather show. Ganito. Tapos zipper. Okay pa yung ilalim. Tapos ang price niya 880 lang. Yan, baka magustuhan nyo to pang harabas. Pwede pa to. Tapos ang size nito size 9. Yan, size 9. Yan, ito yung pares nyo. Right? Goods pa oh. Ito pa, another solid shoes na Vans, na low. Ito, goods na goods pa to guys oh. Diyan pa yung original insole nya. Ganda ng design nyo. Wala pa siyang punit. Wala pa siyang sole set. Yan, ang price nya 1,200. Yan oh, baka magustuhan nyo to. All goods po. Tapos size nito size 9 sa US. Yan oh. Ito yung pares nyo. Yan, puntahan nyo na lang to. All goods po. Ganda oh. Yan, ito pa, may Adidas yan. Wala na lang sintas. Puntahan nyo na lang. Tingnan natin yung price. 1,350 naman to. Size nito size 8.5. Yan, baka magustuhan nyo. Bilan nyo na lang sintas. Pero goods pa yan. Yan, ito pa, another Vans. Yan. Solid nito 9.5 sa women's. Yan, sa men's size 8. Yan, all goods pa to. Sleeve on. Ganda oh. Leather. Yan, okay po guys oh. Tapos ang price niya 1,400. Yan oh, baka magustuhan nyo to. All goods pa. Yan oh. Ito yung pares nyo. Ganda no. Solid. Right, yan si Papa Tams TV guys. Yan, kasama ko siya rito ngayon sa Jibor. Okay yan. Panoorin niyo po yung ibang video sa kanya. Sana. Dahil hindi na natin maubos to sa sobrang dami. Right. Ito pa, another solid shoes na Vans, slip on. Ganda na ito guys. So, pangarabas. Goods na goods pa. 1,100 lang siya. Minimal heel drag lang siya. To, wala naman. Yan, ang size nito size 7.5. Yan, magustuhan nyo to. Yan, ito yung pair nyo. Right? Ganda po. Solid. Cortez guys. Oh. Cortez. Yan, medyo yellowish na nga rin yung outsole nya. Yan, ba magustuhan nyo lang 1,580. Yan, okay pa oh. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos ang size nito size 8. So ito pa, may nakita tayo rito guys oh. Collab siya ng Pepsi. Yan oh, solid na ito oh. Tapos ang brand nya, yan, Pepsi ang brand. Yan, size 7 siya. Yan, baka magustuhan nyo to. Okay pa to oh. Goods ng goods pa. Ito pa,
Another solid shoes na Bonsai. Ganda ng ano niya guys, so design panda. Tapos wala na nga siyang sintas, bilan nyo na lang. Ang price niya 1,450. Yan, 1,450. Check natin yung size. Yan, size 8.5. Yan o, kung gusto nyo. All goods pa. Tapos ito pa, another solid shoes na Converse One Star. Ganda o. Suede. Tapos, andyan pa yung original insole niya. Yan o, goods pa to. Yan, minimal heel drag lang siya. Yan, 1,300. Size 8 and a half. Yan o, all goods pa to guys. O, pangharabas. Pwede pa. Ito, another solid shoes na Inuchika Tiger. Yan o, pamorma. Pogi pa to guys. O. Yan, may kunting heel drag na nga lang siya. 1,200. Yan o, baka magustuhan nyo. Size nito, size 8 sa US. Yan, ito yung pares niya. Alright. So, ito pa, may nakita tayo rito. Converse na Jack Purcell. Yan, wala na nga lang siyang original insole. Pero goods pa, oh. Malinis pa to guys, oh. Tapos, wala pa siyang gaanong upod. Ang price niya, 1,300. Yan, baka magustuhan nyo to. Goods pa to guys, oh. Size ano to? Size 7.5. Yan, oh. Puting-puti pa siya. Yan, ito yung pares niya. Alright. Ito pa, Converse na high na sunflower colorway. Ito, goods na goods po. Halos bago pa. Yan, baka magustuhan nyo to. Size nito, check natin. Yan, size 10 sa US. Yan, size 10. Ito lang, oh, medyo ano lang. Parang may mancha. Yan, pero natatanggal naman to. Yan, baka magustuhan nyo lang. Tapos ito, sunod natin tong Vans na high. Ganda ng forma na ito guys, oh. Yan, oh. Embroid pa yung pinakaano niya, oh. Yan, baka magustuhan nyo to. Solid, oh. Tapos ang price niya 1,600. Yan, 1,600. Yan, pwede na sa 1,600 to. All goods na all goods. Yan, ang size nito, size 7.5. Uy, ganda. Yan, ito guys, oh, sunod natin to. Ganda ng Bonsai na ito. Ganda ng colorway na ito guys, oh. Panalo to. Tapos 1,380. Yan, oh. All goods na all goods pa to, oh. Tapos size 8 sa US. Yan, oh. Solid pa. Yan, ito yung pares niya. Check na rin natin. Right, ito, solid Bonsai. Tapos ito pa, Anta na pamorma. Pwede rin pang basketball to. 1,600 naman to. Okay pa yung ilalim, oh. Goods pa. Wala pang upod. Tapos ang size nito, yan, medyo malalim. Tingko mga size 9 and a half to guys. Yan, baka magustuhan nyo lang, oh. Pwede rin siya pamorma, pang motor. So ito pa, may nakita tayo itong Yeezy. Yan, oh. Size ano naman to. Check natin kung anong size nya. Yan, size 7 and a half. Yan, oh, baka magustuhan nyo guys, oh. Yan, okay pa yung ilalim, oh. Goods na goods pa. Yan, ito yung pares nya. Ayan, wala na nga lang siyang original insole. Yan, 1,350. Goods po, 1,350. Ito pa, may nakita tayo rito guys, oh. Kyrie. Yan, oh. Yan, baka magustuhan nyo to. Solid to, oh. Tapos minimal heel drag, toe drag lang siya. 1,100. Yan, size 9.5. Ito naman, sunod natin tong Adidas Night Jogger. Yan, 1,380 naman to. Oh, goods na goods pa, oh. Yan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Goods pa to, oh. Tapos size nito, check natin. Yan, size 8. Yan guys, oh. Ganda pa na ito. Ang dami pa rito guys, so hindi na natin maisa-isa lahat yan, oh. Ayan, hanggang dulo po yan. Alright. Si Sir, oh. Ayan, oh. Kinikilates na yung Adidas Superstar. Yan, suabe. Ganda. Tapos dito muna tayo sa kabilang rack. Ito, ang dami solid ngayon dito guys, oh. New arrival. Ito, Nike Airflight, oh. Yan, minimal sign of usage lang siya. Yan. Yan, baka magustuhan ko. Wala pa siyang punit. Wala pa siyang sole set, oh. Tapos ang size nito, size 7 and a half. Yan, minimal heel drag lang siya. Ito, wala naman, 1,300. Yan, magustuhan nyo. Yan, ito yung pares niya guys. Alright, ganda po. Pwede pa to. Solid pa. Ito
ito guys, so baka naghanap ko yan ito, Nike Blazer. Yan. Yan, wala na nga lang siyang sintas. Yan, okay pa yung ilalim yung goods pa, minimal heel drag lang siya. Yan, 1,100, bilan nyo na lang sintas. Yan, ang size ito size 9.5. Yan ito guys, so baka naghanap ko yan ito, pang basketball na leaning, ano, good condition pa to. Ganda pa na ito guys, oh. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, size 10.5. Ganda ng colorway nyo. Tapos minimal heel drag lang siya. Ayan, 1,200 leaning. Okay, so sunod natin itong Adidas T-Mac. Ganda na ito. Size 7.5. Uy, all goods po. Solid pa na ito. 1,550. Ayan, minimal heel drag lang siya. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Ano T-Mac. Ayan o, andyan pa yung original insole nya. Yung ba magustuhan nyo to, puntahan nyo na agad. The solid shoes na leaning. Yan ito guys, oh. Ganda ng colorway nyo. Gamsol pa siya, oh. Goods to goods pa, oh. Wala pang upod. Ang price nya, yan, 1,200. Murang-mura na to. Size 7.5. Ito pa, another Nike Air Flight. Ganda pa na ito, oh. Ito size 7. Yan, minimal heel drag lang siya. 1,300 lang siya. Wala pa siyang punit. Wala pa siyang sole set, oh. Ganda pa, oh. Dalawa, couple, ayun, oh. Yan, ba magustuhan nyo, puntahan nyo na lang. Yan, ito, ang dami po, oh. Dami pa solid dito guys, oh. Yan, ito, Airkey. Gang na ito, oh. Goods na goods, minimal heel drag to drag, yun, oh. 550 lang, oh, Airkey. Yan, size, ano to, size 7.5. Goods pa na ito, 550 lang. Po sa taas guys, ang dami pang solid, oh. Yan, may J1 na taxi pa ron, tapos may leaning na Dwayne Wade. Ayan, dami pang solid, oh. Hindi na natin maisa-isa lahat yan. Ito guys, oh. Ito solid na Jordan din to, oh. Na Westbrook, why not? Yan, size 7.5. Uy, yan, may konting heel drag to, meron na rin konti, minimal lang naman yun, oh. Solid to, pang araw-araw pwede pa to. Ang price niya 1,300 lang to guys, oh. Right? Yan, ito yung pares nyo. All goods pa to, Westbrook. Ganda. Ito guys, so baka naghahanap kayo nito. Yan, Adidas Tubular. Ganda na ito, solid din to. Panalo rin to. Yan, 880 lang. All goods po, pwede po. 880 lang. Adidas Tubular. Yan, ito yung pares nyo. Wow, 880 lang to, murang-mura na, oh. Yan, ito guys, susunod natin tong Jordan Westbrook. Yan, size 7.5 naman to. Okay pa, konting linis lang to. Tapos ang price niya 1,300. Minimal heel drag lang siya. To, meron na rin konti, pero all goods pa, oh. Pwede pa to. Yan, check na rin natin yung pares niya. Okay, so solid pa na ito. Ganda pa, oh. Ito naman may nakita tayo rito, Jordan 34. Yan, oh. Solid na ito. Tapos size 10.5. Yan, may konting heel drag to, drag lang siya. Yan, 880 lang, oh. Pwede pa to. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. 880 lang, pwede pa to. Yan, ito may nakita tayo rito, LeBron James. Ito guys, so solid po, maputi pa yung midsole nyo. Yan, okay pa yung ilalim, gamsole pa siya. Yan, oh, solid na size 9.5. Yan, baka magustuhan nyo. 2.2 ang price. Yan, 2.2. May Jordan 6. Ito, all goods pa tong Jordan 6 na ito, oh. Ito lang, may kunting sign of usage lang siya, pero all goods pa yung ilalim, oh. Yan, 2.8. Yan, 2.8 siya guys. Yan, medyo pricey. Yan, size ano to, 8.5. Ito pa, sunod natin itong Adidas. Yan, oh. Yan ba, magusto ito. Yan, 1,580. Size nito size 9 sa US. Pa, another Jordan 6. Yan, oh. Ito guys, so okay pa, oh. Goods na goods pa rin to. Tapos ang price niya 1.8 lang to. Size 8.5. Yan, ito yung logo nyo. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Ito naman, sunod natin itong Peak. Peak na low
Tapos size 8 siya. Yan, new era, same attitude. Yan, okay pa oh. Kunting linis lang to. Tapos goods pa yung ilalim oh. 1,250. Yan, nakapick na kayo. Yan, ito sunod natin tong Adidas Boost na pang-basketball, pamorma. Pwede pa to. Yan, size 8.5 naman to. Malinis pa to guys oh. Yan oh, wala pa siyang upod. Ang price niya 1,800 lang. Yan, nandiyan pa yung original insole niya. Yan, ito baka magustuhan nyo to guys oh. Yan, Jordan 5. Collab siya ng Off-White. Size 10 naman to. Yan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole sep. Yan yung tang nyo. Yan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na dito. Yan, wala pa siyang upod. Yan ang price na ito. Yan, check natin sa kabila. Yan, ito yung pares niya guys. Alright, yan, wala siyang price. Yan, tanong nyo na lang dito guys. Oh, all goods po. Yan, ito pa, another peak. Yan, peak. Okay pa to. Size 9 yan. Baka gusto nyo to. Okay pa yung ilalim. Oh. Minimal hilder toter lang siya. 880 lang. Oh. Naka-peak na kayo. Pang araw-araw, pang basketball, pwede pa to. So, sunod natin tong Kyrie. Size 7. Yan. May kunting hilder toe drag. Yan. 780 lang to. Yan. Baka gusto nyo to. Pwede pa to. Pang harabas, pang basketball. Yan, ito naman sunod natin tong Lebron Soldiers. Ito guys oh, goods pa to. Yan, wala pa siyang pony. Wala pa rin siyang sole set. Tapos wala pang upod oh. Yan, 1,800. Yan, size nito size 8.5. Tapos ito, sunod natin tong Anta. Yan yung Anta na mid-cut. Size 10.5. Yan, okay pa yung ilalim oh. Yan, 2.5. Wala pang upod. Yan, ito naman sunod natin tong Leaning D-Wade. Yan, size 9.5. Gamsol pa siya. Yan, baka magustuhan nyo ito guys oh. All goods na all goods oh. Tapos ang price na ito, yan, 1,400. Yan, baka magustuhan nyo ito. Gamsol oh, spike ito. Ito guys, another Leaning. Solid na Leaning to. Size, ano naman to? Size 9. Yan, gamsol rin siya. Solid, 1,880 lang. Yan, ba magustuhan nyo to. Pang basketball, pamorma. Goods pa. Tapos ito, Air Force 1. Yan, solid to. Pamorma, size 8. Yan, baka magustuhan nyo to. Gamsol pa siya. 2,200. Yan, ito. Sunod natin pang Jordan 13. Kaso wala na yung logo niya. Yan, baka magustuhan nyo to. Okay pa naman yung ilalim niya. Wala pa yung garang upod. 1,200. Yan, baka magustuhan nyo to. Size 7. Yan, wala na rin siyang original insole. Itong Kyrie. Ito, ang ganda rin ito guys. Solid na Kyrie rin to. Size, ano to, 8.5. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, wala na nga lang siyang sintas. Bilan nyo na lang. Okay pa yung ilalim nyo. Price niya, 1,450. Tapos eto pa, may nakita tayo ritong J1 na SB. Yan, may konting dumi lang siya. Yan, sign of usage. Yan, goods pa yung ilalim. Yan, 1,800. Yan, ito yung pares niya guys. Full goods to. Tapos may J1 na off-white pa to. Yan, size ano naman to? Size 8. Yan, 2.5. Yan, 2.5, medyo pricey. Pero all goods pa. Ito yung pares niya. Alright. Yan, ito guys oh. Sunod natin tong Jordan Diamond no? Solid na ito, size 10. Yan, low siya. Yan, minimal heel drag toe drag lang siya. Ang price niya 1,800 lang to guys oh. Yan, check nyo na lang yung logo. Embroid oh. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole sep. Yan, baka gusto nyo ito, size 10. Yan, ito pa, sunod natin to X-Step. Yan o, size 7. Yan o, baka gusto nyo ito. All goods to. Minimal heel drag lang siya. Ito, wala naman. Yan, 1,200. Ito pa, Inuchika Tiger. Ito guys o, goods na goods pa. Yan, baka gusto nyo ito. Panalo to guys o. Yan, okay pa yung ilalim nyo. All goods pa. 1,600. Size nito check natin.
Yan, size 8 sa US. Yan, ito po. Reebok Instapump, collaboration siya ng Betemens. Yan, halos bago pa to, 1,200. Yan, size 8.5. Yan, buo pa yung pump nyo. Yan, baka magustuhan doon guys, solid pa. Ito pa, Adidas Neo, ganda na ito, suede. Okay po, size 10. Adidas Neo. Yan ang price niya, 1,300 lang. Ito naman, Jordan UNC na low. Yun, 1.2 lang. 1.2 lang siya. Ayan. Minimal heel drag. Ito wala naman. Size 7. Tapos dito naman tayo sa kabilang rack. Ito guys, so may nakita tayo rito. Skechers. Oh. Ganda pa na ito. Skechers Ultra Go. Yan, 1,100 lang siya. Okay pa yung ilalim. Ganda oh, kung motor, goods na goods pa to. Suede pa siya, ang ganda. Size nito, size 8. Ganda pa na ito guys, ang gaang pa. Pwede pang motor. 1,100 lang. Yan oh. Gusto ito, may nakita tayo sa baba guys. Oh. Jordan 13. Yan oh. 1,250 lang. Goods pa oh. Tapos yan, medyo bakbak na ka lang yung sa tang nya. Pinaka synthetic leather nya. Yan, size 8.5. Baka gusto niya to. 1,250. Tapos ito naman, may nakita tayo rito. LeBron James. Ang ganda na ito. Malinis pa. Yan, gamsol pa siya guys oh. Yan, baka gusto niyo to. Solid pa na ito. Size 10. Yan ba? Solid pa. Ganda. Check natin yung pares niya. Right? Yan o. Wala siyang presyo. Yan. Tanong nyo na lang dito guys. Ito may nakita tayo rito. Jordan Legacy na low size 8. Yan. 1,450 lang yan. Minimal heel drag, toe drag. Yan ba? Gusto nyo to. Ito pa, Jordan 3X Fragment. Ito guys, oh, solid pa na ito. Size 7. Yan, dyan pa yung original insole nya. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, malinis pa yung air sole nyo. Yan, may kunting heel drag, 1.8. Ito guys, oh, may mga pambata pa rito. Ayan oh, sa mga anak nyo. Yan, ito, Air Up Tempo. Yan, size 12C. Yan oh, cute. Yan, 1.3. Yan, ito yung pares nyo. Ganda oh. Solid pa oh. Tapos may Jordan 1 pa rito, pambata. Yan, ang size naman ito, size 11C. Yan, baka magustuhan nyo to. Sa mga anak nyo, sa mga baby, 1.2. Ito pa, Jordan. Ganda oh. Ito, ang price nito, 1.2 rin. Yan oh. Digit na Jordan. Yan, ito pa oh, Adidas 650 lang to. Ito, Inochica Tiger. Yan, 480. So, ang dami pa oh, ang dami pa. Halos din natin maisa-isa. Ito, may slippers pa rito. Yan, dami pang bata. Yan to. Yan oh, Cortez 650 lang. Ayan, ang dami pa oh. May New Balance pa. Pambata. Yan, ito 580. Tapos ito, sunod natin tong Fear of God na solid. Yan o. Ang price na ito, 1.8 lang guys. Oh. Ayan, may kunting upod na nga lang siya. Kunting-kunti lang. Para pangharabas, pwede pa. Tapos ang size nito, size 10. Ito, may J1. Ito, halos bago pa to guys. Oh. Yan, ang price nito, 2.5. Yan o. All goods pa yung ilalim. Oh. Check natin yung size nya. Yan, size 11. Yan, size 11 na guys. All goods pa to. Ang ganda pa. Tapos ito, may Kyrie. Yan, Kyrie. Solid pa na ito. Halos bago pa. Yan, wala pa siyang upod. 2.8. Yan, baka magustuhan nyo to. 2.8. Size nito, size 9. Tapos ito pa, solid na Nike Air Force 1 na suede material. Ganda ng ano, colorway nya.
Tapos 2.8 ang price. Yan. All goods to. Halos bago pa to. Tapos size nito size 8 sa US. Yan o. Tapos ito guys oh, napaka solid na ito. Jordan 4X Cow. Yan o. Solid X Cow. Size nito size yan, size 8. Yan o. Magustuhan nyo ito guys oh. Jordan 4X Cow. Yan ang price niya. Yan 2.2. Yan o. Solid to. Jordan 4X Cow. So, yun na nga mga guys. Ito ko natatapusin ang ating vlog update sa Jibor Imported Ukay-Ukay Shoes. Yan, yung arrival po sila. Ayan, punta na kayo rito guys. Ang dami pang mga solid na pagpipilian. Yan, maraming salamat ulit sa inyong pagkantabay. See you next vlog. God bless. Peace out.